Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian di hari Minggu yang indah ini. Good to see you all again on this beautiful Sunday morning. Saudara-saudara, kita akan bernyanyi beberapa lagu untuk memuji Tuhan dan kami mengajak saudara untuk bernyanyi bersama-sama dengan kami. We would like to sing some songs to praise the name of the Lord, and we would like to invite you all to sing along with us. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree planted by the water. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree planted by the water. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree planted by the water. I shall not be moved. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah, 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 hallelujah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. The joy I can't explain fills my soul since the day I made Jesus my King. His blessed Holy Spirit is leading my way. His teaching, and I'm learning to lean. Learning to lean, learning
finding more power than I'd ever dream. I'm learning to lean on Jesus. There's glorious victory each day now for me, and I found His peace so cheering. He helps me with tasks, if only I'll ask. Every day now I'm learning to lean. Learning to lean. Learning to lean. I'm learning to lean on Jesus. Finding more power than I'd ever dream. I'm learning to lean on Jesus. Saudara-saudara sekalian, kita nyanyikan lagi chorusnya ya. Kita mau belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Let us sing the chorus. We want to learn to lean. Kita belum berhasil, kita belum menguasai bersandar kepada Tuhan. We have not succeeded yet. We haven't mastered how to lean on Jesus. Maka kita minta Tuhan mengajar kita bersandar kepadanya. And that is why now we come to Him and ask Him to teach us to learn on Jesus. Learning to lean. Learning to lean. I'm learning to lean on Jesus. Finding more power than I'd ever dream. I'm learning to lean on Jesus. Sekali lagi katakan. Learning to lean. Learning to lean. I'm learning to lean on Jesus. Finding more power than I'd ever dream. I'm learning to lean on Jesus. I'm learning to lean on Jesus. I'm learning to lean. I'm learning to lean on Jesus. Marilah kita masuk dalam doa. Let us come to the Lord in prayer. Bapa dalam surga, kami tidak pernah lulus bersandar kepadamu. Heavenly Father, we have never graduated leaning on you. Seringkali ya Tuhan, kami tetap ragu, kami tetap takut, kami tetap mencari jalan kami sendiri. Oftentimes we still doubt, we still fear, and oftentimes we still seek our own way. Dan seringkali kami tetap akhirnya
memilih bersandar pada diri kami sendiri. And in the end, we rely not on you but on us, on our own strength. Bapa, kami tidak dapat mengatasi semua kemelut hidup kami dengan kekuatan kami. We want now to come before you to confess that, no Lord, we cannot cope with all that we have to face, all the problems and the burdens that we have to carry with our own strength. We need your strength, Father. Jadi Bapa, teruslah ajar kami bersandar padamu. So, Father, teach us to lean on you. Biarlah kami mendapatkan dan melihat kuasa-Mu yang lebih besar daripada yang dapat kami bayangkan. May we receive your strength much greater than we could ever imagine. Terima kasih. Thank you, Heavenly Father. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. In your holy name we pray. Amen. Saudara-saudara, saya juga mengingatkan bahwa pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Jadi biarlah kita menyiapkan diri kita, hati kita untuk duduk di meja Tuhan nanti dan mengambil perjamuan kudus. I just want to remind you that today we will celebrate the Lord's Supper. So I'd like you to prepare your hearts as we sit at the Lord's table later to take part in the Holy Communion. Tema khotbah untuk pagi hari ini adalah kita selalu dapat memilih hidup di dalam kehendak Tuhan. The theme of today's message is we can always choose to live in the will of God. Saya bacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 24 ayat 36 dan Matius 24 ayat 45. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Matthew chapter 24, verse 36, and Matthew 24, verse 45. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? Saudara, hidup ini tidak sempurna. We know that life is not perfect. Di dalam hidup atau dunia yang sempurna, kita akan memiliki, pertama, kesehatan yang prima, keluarga yang baik, pekerjaan yang memuaskan, rumah dan lingkungan yang baik, dan gereja yang juga sempurna dan baik. In a perfect world, we would have a good health, a good family, a good job, a good home, a neighborhood, and a good church. Nah, kita tahu saudara-saudara, ini bukanlah kehidupan kita. We all know that this is not our life. Kita tidak selalu mencicipi kesehatan yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan yang memuaskan, rumah dan tetangga atau lingkungan yang baik, dan bahkan juga gereja yang baik. We all know that it is not our lives. We don't always have a good health. We don't always have a good family, a good job. We don't always have a good home and neighborhood. And we don't always have a good church. Karena hidup ini tidak sempurna, itu sebab kita ingin mengetahui rencana Tuhan.
Kenapa? Sebab kita ingin dapat mengatasi ketidaksempurnaan hidup ini. Because life is not perfect, we want to know the plan of God even more so, to help us deal with the imperfect nature of life. Nah, saudara, kita berharap dengan kita mengetahui apa rencana Tuhan, kita akan lebih dapat menghadapi misalkan sakit penyakit, pernikahan kita yang mungkin sedang bermasalah, atau kehilangan pekerjaan kita. By knowing God's plan, we hope that we can better face our perhaps sickness, troubled marriage, job loss, etc. Saudara, Matius pasal 24 adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Matthew chapter 24 is about the teaching of Jesus on the end times. Ada 3 pelajaran yang kita bisa petik dari pengajaran Tuhan itu. There are 3 lessons that we can glean from the teaching of Jesus here. Pertama adalah bahwa dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berakhir. And the first one is that the world as we know it will come to an end. Kedua, Tuhan Yesus akan datang kembali. Secondly, Jesus our Lord will come again. Dan ketiga, akan ada tanda-tanda yang mendahului kedatangan Kristus. And there will be signs before Jesus' second coming. Namun saudara, di tengah-tengah banyaknya keterangan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada satu informasi yang tidak Tuhan berikan kepada kita, yaitu tentang kapankah atau waktu kedatangannya. Despite the abundance of information about His second coming, there's one information that He does not share with us. The time of His coming. Saudara, sudah tentu Tuhan mempunyai maksud kenapa Dia tidak memberitahukan kita waktu kedatangannya. Of course, there's a reason behind it. There's a purpose behind why our Lord Jesus does not tell us when He will come again. Saudara, begitu tertutupnya informasi ini sampai-sampai Tuhan berkata, malaikat di sorga tidak tahu. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata, sebagai anak, sebagai putra Allah saat itu di dunia, Dia pun tidak tahu. You see, the information is kept not only from the disciples and from us, but even from the angels in heaven, and even Jesus, as the Son of God on earth at the time, He Himself did not know about it. Jadi, hanya Allah Bapa yang mengetahui kapan. Only God the Father knows about the time when Jesus will come again. Singkat kata, saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah rahasia yang paling dijaga, baik di sorga maupun di bumi ini. So we can then say that the second coming of Jesus, the Son of God, is the most guarded secret in heaven and on earth. Jadi, jangan mencoba untuk mereka-reka, menerka-nerka, apalagi membuat nubuatan kapan Yesus akan datang kembali. So do not try to guess it, much less make prediction about it. Saudara, Tuhan tidak memberitahukan kita
tentang kedatangannya ini karena Dia ingin kita siap. Kita harus hidup seakan-akan hari ini adalah hari di mana Yesus akan datang untuk kedua kali. You see, God does not reveal this final detail because He wants us to be ready, to live as if today is the day of His Son's second coming. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang mesti kita lakukan untuk selalu siap? Bagaimanakah caranya kita bisa selalu siap? The question is now, how can we be always ready? Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa Allah Bapa memanggil hamba-hambanya yang siap sebagai hamba-hambanya yang setia dan bijaksana. Our Lord Jesus says that God calls His servants who are ready, faithful and wise servants. Nah, jadi saudara, marilah kita melihat kedua karakteristik ini. So now, let us take a look at these two characteristics, faithful and wise. Kesetiaan adalah kualitas kekonsistenan. Tidak soal apapun kondisinya. Faithfulness is a quality of consistency, no matter what the condition is. Saudara, kehidupan rohani seyogianya menjadi sebuah pertumbuhan yang konsisten, yang tetap, yang stabil. Bukan pertumbuhan yang naik turun. Seperti lari, pertumbuhan rohani seharusnya menjadi lari maraton dan bukan lari cepat. You see, spiritual life is to be a steady, not erratic growth. It's like a marathon, not a sprint. Nah, saudara, di dalam kehidupan rohani dan pertumbuhan yang stabil, yang tetap inilah, baru akan lahir kesetiaan. You see, faithfulness is a product of steady spiritual growth. Nah, jadi, saudara, kita bisa simpulkan, kita tidak akan bisa melahirkan kesetiaan jikalau kehidupan rohani kita tidak stabil. Saudara, kita ini jadinya harus selalu fokus pada pertumbuhan rohani. That is why we must always focus on spiritual growth. Kita mesti berusaha hari ini lebih baik daripada kemarin. We must always try that today we are better than yesterday. Misalkan kemarin kita marah-marah, hari ini kita berusaha tidak marah-marah. Suppose yesterday we were emotional, we were angry, we were hot-tempered. Today we'll try not to be hot-tempered, we not to be that angry anymore. Kemarin kita ini anjlok, tidak percaya, ragu akan Tuhan. Hari ini kita mesti tidak lagi ragu. Kita mesti percaya. Suppose yesterday we doubted God. Today we must say, no, I will no longer doubt God. I will place my faith in God. Nah, saudara, di dalam pertumbuhan rohani inilah yang tetap kita akan bertumbuh menjadi orang yang setia. You see, in this steady growth, slow but steady growth, we will grow to be faithful. Jadi saudara, janganlah kita menjadi orang Kristen pernak-pernik, orang Kristen pajangan yang bergantung pada situasi luar. So do not be accessory Christian,
or decoration Christian who largely depends on external situation. Saudara, orang yang saya sebut Kristen pernak-pernik atau dekorasi tidak bisa menjadi orang Kristen yang setia. You see, accessory Christians or decoration Christian cannot be faithful Christian. Karena saudara, orang-orang yang bergantung pada situasi luar hanya akan menampilkan ledakan atau letupan-letupan sementara. Because you see, those of us who are accessory Christian or decoration Christian, we can only produce sporadic and temporary ecstasy. Jika situasi mendukung sesuai dengan keinginan hati, kita akan bergembira dan bersemangat. If the situation is good, is conducive, we're happy because of the situation, then we will be enthusiastic, we will have the spirit, let's serve God, let's do this for God. Tapi begitu sesuatu terjadi, tidak seturut hati, langsung kita kuncup. Kita tidak mau lagi melayani Tuhan. But when situation turns to perhaps bad, discouraging, then we also withdraw. We don't want to serve God anymore. Nah, saudara, kita tidak boleh menjadi orang Kristen pernak-pernik atau dekorasi. We should not be accessory Christians, decoration Christian. Kita harus bertumbuh. We must grow. Dan kita mesti bertumbuh secara stabil. And we must grow steadily. Nah, saudara, agar kita dapat terus bertumbuh secara stabil, kita mesti bersandar pada kekuatan, makanan yang disediakan oleh firman Allah yang kudus dan Roh Kudus sendiri. To place us on a path toward steady growth, we must rely on the inner supply of spiritual nourishment from God's holy word and Holy Spirit. Mari sekarang kita melihat dengan lebih saksama maksudnya. Now let's look at this more succinctly, more deeply, what it means about spiritual nourishment from God's Holy Spirit and Holy Word. Yang pertama adalah, saudara, kita mesti membaca firman Tuhan. Tapi lebih daripada sekadar membaca firman Tuhan, kita memang harus menanggapi firman Tuhan secara serius. We must of course read the Bible regularly. But more than just reading the Bible regularly, we must take the Bible seriously. Saudara, artinya apa? What does it mean? Pertama, kita mesti menaati perintah-perintah Tuhan. Firstly, we must do our best to obey God's commands. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, kita usahakan untuk kita lakukan. So whatever it is that God commands us to do, we do our best to command it. Jangan kita pilih, oh ini perintah yang saya suka, ini perintah yang tidak saya suka. Yang suka saya lakukan, yang tidak suka tidak saya lakukan. So do not pick and choose, oh this is what I like, that is not what I like, and I'll only do what I like, and I will not do what I don't like. Juga jangan berkata, oh ini susah, saya tidak akan lakukan. Oh ini mudah, saya akan lakukan. Also do not say, oh this is hard, I will not try to do it. Then this is easy, I'll try to do it. Saudara, kita baru bisa bertumbuh bila kita berusaha menaati perintah Tuhan yang sukar. You see, we can only grow if we try our best to obey God's difficult commands.
Kalau kita hanya mengerjakan perintah-perintah Tuhan yang kita dapat kerjakan yang gampang, kita tidak bertumbuh. If we only do God's commands that are easy for us to do, we will not grow. Kedua, saudara, artinya kita mesti berusaha keras untuk juga menerapkan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. And secondly, we must do our best to apply God's principles. Saudara, Alkitab penuh dengan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. You see, the Bible is replete with God's principles. Misalkan, saudara, prinsip untuk memberikan, bukan untuk mengambil. For instance, the principle of giving instead of taking. Saudara, berusahalah untuk memberi, bukan berusaha untuk mengambil. So, we must do our best to apply it in our lives. Do our best, for instance, to give instead of to take. Prinsip yang lain juga adalah prinsip untuk lebih baik mengalah, ya, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Another principle that comes to mind is the principle of giving in, thinking of what is best for all instead of me. Nah, saudara, ini prinsip-prinsip yang baik, yang indah. Nah, kita mesti mencoba untuk menerapkannya dalam hidup kita. So you see, these are all good and beautiful principles, and we must do our best to apply them in our lives. Dan yang ketiga, saudara, kita mesti berusaha untuk percaya pada janji Tuhan. And thirdly, we must do our best to believe in God's promises. Tuhan berjanji Dia akan memelihara kita. Burung di udara Tuhan pelihara. Kita akan Tuhan pelihara pula. For instance, God promised that He would take care of us. If He takes care of the sparrows, He will certainly take care of us. Saudara, Dia berjanji Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sewaktu kita sedang menghadapi kesusahan, kita mesti percaya akan janji Tuhan. For instance, God promised to give us a way out when we are facing hardship or temptations. We must trust in His promise. Saudara, kalau kita menerapkan semua ini, itu berarti kita menanggapi firman Tuhan secara serius. You see, if we apply all these, it shows that we take the Bible, God's Word, seriously. Saudara, kita juga mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan saja menyanyi-nyanyi di dalam Roh. We ought to be led by the Holy Spirit. More than just singing in the Spirit. Saudara, kita bisa dengan senang hati, dengan gembira, menyanyi dalam Roh. Tapi terpenting bukan itu. Terpenting dalam hidup kita sehari-hari, kita dituntun oleh Roh. You see, we certainly enjoy singing in the Spirit. But, good as it is, that's not what's important. What's important is to be led by the Spirit. Nah, saudara, sekali lagi ada 3 hal yang bisa saya bagikan di sini. The 3 lessons that we can learn from being led by the Spirit. Pertama, kita mesti membuka telinga, mendengar suara Roh Kudus. First, we must open our hearts, our ears, to hear the voice of the Holy Spirit. Kalau kita belum apa-apa sudah berkata, Roh Kudus tidak akan berkata-kata kepada saya, kita tidak akan pernah mendengar suara Roh Kudus. If we have already made up our mind that the Holy Spirit will never speak to me, we will never hear the Holy Spirit speak to us.
Tapi sewaktu kita mau mendengar, kita rindu mendengar, maka Roh Kudus akan berkata-kata kepada kita. But if we want to hear, we long for His voice, then the Holy Spirit will speak to us. Dan saudara, suara Roh Kudus biasanya muncul seketika, tanpa kita pikirkan, tiba-tiba muncul. And usually when the Spirit speaks to us, it speaks suddenly. Without our thinking about it, suddenly He just speaks to us. Dan seringkali dalam pengalaman saya, sewaktu Roh berkata-kata kepada kita, kita tidak siap untuk mendengarnya saat itu. And the second thing that I can share with you from my own personal experience is that when the Holy Spirit speaks to us, usually we are not ready to hear what He has to say. Sebab seringkali saudara yang disampaikannya bukan sesuatu yang kita senang untuk lakukan. Because usually what He asks us, what He says to us, is not something that we want to hear. Seringkali Dia meminta kita melakukan sesuatu yang justru sangat sulit untuk kita perbuat. Oftentimes what He asks us to do is something that is difficult to do. Saudara, jadi waktu Tuhan meminta kita, menyuruh kita, kita mesti menaatinya. So, we come now to the second point, and that is, we must follow the instructions of the Holy Spirit. Saudara, kalau kita terus tidak melakukan yang Dia suruh kita lakukan, akhirnya Roh Kudus akan berhenti berkata-kata kepada kita. If we continue to resist the instructions of the Holy Spirit, in the end the Holy Spirit will not say anything anymore to us. Saudara, itu sebab orang yang taat, yang terus mengikuti apa yang Roh katakan dalam hatinya, akan makin sering mendengar suara Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan senang berkata-kata kepada orang itu. So you see, those who listen to the instructions of the Holy Spirit, who do what the Holy Spirit instructs them to do, will hear more from the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is pleased with them. Whatever the Spirit tells them to do, they will do it. Dan yang ketiga, saudara, kita mesti memakai karunia Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. And thirdly, we must use the gifts of the Spirit and the power of the Holy Spirit. Karunia apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kebisaan-kebisaan yang dapat kita perbuat untuk kerajaan Tuhan, kita mesti gunakan. Whatever gifts the Holy Spirit has given us, our aptitudes, abilities that we can use to further the kingdom of God, we must put it to use. Dan kita juga mesti memanfaatkan kuasa Roh Kudus. And we also must tap on the power of the Holy Spirit. We must use it. Saudara, kalau kita ini belum apa-apa, sudah menyerah, sudah rasanya kalah, kita artinya tuh tidak memakai, tidak menggunakan kuasa Roh Kudus yang sudah diberikannya kepada kita. If we are easily defeated, before we face any hardship, we already give up, we already raise our arms and say, I cannot do it. It means that we're not using the power of the Holy Spirit. Saudara, Tuhan sudah memberikan kuasanya itu kepada kita, tinggal kita memakainya. You see, God has given us the power of the Holy Spirit. Now it is up to us to use it or not to use it. Waktu Tuhan misalkan meminta kita berdoa bagi orang yang sakit, kita mau berdoa bagi yang sakit
karena kita percaya kuasa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dan bahwa dari doa kita kuasa kesembuhan bisa disalurkan. When we pray for the sick, we must believe that the power of the Holy Spirit is in us. And when we pray for the sick, the power of healing can also be transmitted to the sick, so they will be healed. Nah, saudara, kita mesti memakai kuasa Roh Kudus. So you see, we must use the power of the Holy Spirit. Saudara, kita telah membahas tentang kesetiaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebijaksanaan. We have discussed about faithfulness. Now let's talk about wisdom. Saudara, kebijaksanaan adalah melihat apa yang baik dan hidup sesuai dengan itu. You see, wisdom is seeing that which is good and living it accordingly. Dengan kata lain, orang yang berhikmat juga dapat melihat apa yang buruk dan berusaha tidak hidup sesuai dengan itu. In other words, those who are wise can also see that which is bad and try their best not to live accordingly. Nah, saudara, hikmat beda dengan hidup benar. Hidup benar ialah melihat apa yang benar dan hidup sesuai dengannya. You see, righteousness is different from wisdom. Righteousness is seeing that which is right and living it accordingly. Dengan kata lain, orang yang hidup benar juga dapat melihat apa yang salah dan berusaha untuk hidup tidak sesuai dengan yang salah itu. You see, those who live righteously can also see that which is wrong and do their best not to live by it. Nah, saudara, dengan kata lain, hikmat adalah melihat apa yang mata tidak dapat lihat. You see, wisdom is seeing what naked eyes cannot see. Saudara, hikmat adalah melihat apa yang ada di dalam, apa yang ada di balik, apa yang ada di bawah, dan apa yang ada di atas yang dilihat oleh mata. Wisdom is seeing what is in, behind, underneath, and over what naked eyes see. Nah, saudara, singkat kata, hikmat memang tidak datang begitu saja. Now we know that wisdom doesn't come to anyone just like that. Saudara, pertama-tama, hikmat datang dari takut akan Tuhan. Ya, kita tahu firman Tuhan di Amsal 9 ayat 10, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Wisdom comes from the fear of the Lord. We are familiar with this verse from Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Singkat kata, ketakutan kita akan Tuhan, takut kita akan Tuhan akan menempatkan hikmat di jalur yang benar. In other words, the fear of the Lord puts wisdom on the right track. Jika tidak ada takut akan Tuhan, hikmat yang kita miliki akan menempatkan kita di jalur yang berbahaya. You see, without the fear of the Lord, wisdom that we obtain can put us in a very dangerous track. Itu sebab awal hikmat adalah takut akan Tuhan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Saudara, berikutnya, hikmat juga datang dari atau berasal dari melakukan
perintah-perintah Tuhan. Secondly, wisdom comes from putting into practice God's instructions. Orang yang taat kepada Tuhan akan makin hari makin bijak. You see, the more we obey God, the wiser we will be. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, saudara-saudara yang terus berusaha menaati Tuhan dan telah hidup bertahun-tahun menaati Tuhan, apakah hari ini saudara sama berhikmatnya dengan 5 tahun yang lalu? If I were to ask you, you who have obeyed God years, are you today as wise as you were 5 years ago? Saya yakin, saudara-saudara yang telah hidup menaati Tuhan 5 tahun terakhir ini, hari ini lebih bijak daripada 5 tahun yang lalu. You see, I am convinced those of you who have obeyed God for the past 5 years, today you are far wiser than you were 5 years ago. Jadi saudara, barang siapa terus menaati kehendak dan perintah Tuhan, akan terus bertambah bijak. So you see, those who put into practice God's instructions will always grow in their wisdom. Nah, yang menyedihkan adalah bila kita tidak menaati Tuhan. Hari ini kita sama bijaknya dengan 5 tahun yang lalu. What is sad is if we don't obey God. If we haven't obeyed God consistently the past 5 years, today we are as wise as we were 5 years ago. Maka, kalau kita mau bertambah bijak, kita bisa melihat sesuatu yang ada di dalam sesuatu yang kita hadapi, di balik yang kita hadapi, di bawah yang kita hadapi, di atas yang kita hadapi. Kita hanya bisa lihat itu semua bila kita menaati Tuhan. You see, if we want to be people who can see what's inside something that we are facing, what's behind it, what's underneath it, and what's over it, if we want to be that person, we must obey God. We must obey God consistently. Saudara, yang ketiga tentang hikmat. Hikmat juga berasal dari sikap bersedia, mau, rela belajar. Dari hal-hal yang kita temui di dalam hidup ini. And thirdly, wisdom comes from being teachable to general instruction. Nah, saudara, kuncinya sudah tentu adalah rendah hati. And of course, the key to being teachable is humble. Makin rendah hati, makin bersedia mengakui kesalahan kita, belajar dari kesalahan kita, makin kita bertambah bijak. You see, the humbler we are to admit and learn from mistakes, the more wisdom we will gain. Saudara-saudara, jika kita hari ini sama sombongnya dengan 5 tahun yang lalu, berarti kita juga tidak akan bertambah bijak selama 5 tahun terakhir ini. If we are today as arrogant as we were 5 years ago, that means we haven't grown in our wisdom these past 5 years. Tapi kita kalau hari ini jauh lebih rendah hati dibanding 5 tahun yang lalu, kita bisa berkata, hari ini kita lebih bijak daripada 5 tahun yang lalu. But if we can say that, we have learned to be humble. We have learned to be humble. So today we are humbler than we were 5 years ago. Then we can say that today we are wiser than we were 5 years ago.
Saudara, mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang telah kita pelajari hari ini, yaitu dari Matius 24. Now let's go back to Matthew chapter 24. Saudara, firman Tuhan mengajak kita, menyuruh kita untuk siap menjadi hamba-hambanya yang siap. Nah, siap dengan cara menjadi hambanya yang setia dan bijaksana. The Bible teaches us that we have to be ready. To be ready by being faithful and wise servants of the Lord. Nah, kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Tapi kita sudah terima pelajaran darinya hari ini. Bahwa yang penting bukan tahu kapan dia datang, tapi siap menunggu dia datang. We have learned that we do not know when he will come. But we have learned that what's important is not to know when he will come, but to be ready when he comes. Dan kita hanya dapat siap bila kita menjadi hamba-hambanya yang setia dan bijaksana. And we can only be ready by being faithful and by being wise servants of the Lord. Amen. Saudara, kita akan sekarang berdoa dulu sebelum nanti kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, dan saya akan meminta Santi untuk berdoa buat kita semua. Before we sit at the table of the Lord and to partake in the Holy Communion, I'd like to ask Santi to pray for us. Heavenly Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as is in heaven. May your will be done, Lord, in our lives at home and at church. We learned today that your will for us is to be ready when you come, and that you want to find us faithful and true and faithful and wise as well. Lord, help us to be teachable and to be humble, so that you can lead us, your Holy Spirit can lead us to your truth, that we will be always ready when you come. Thank you for the teaching of your word today. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amin. Saudara-saudara, saya akan tinggalkan saudara-saudara dengan pemikiran ini ya. Kita tidak selalu tahu rencana Tuhan, tapi kita selalu bisa memilih untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. I like to leave you with this thought. We cannot always know God's plan, but we can always choose to live in God's will. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui tentang hidup ini, dan kita memang ingin tahu rencana Tuhan, tapi tidak selalu Tuhan memberitahukan kita. I know there are many things that we must face in life, and we want to know God's plan, but God does not always reveal His plan. Tapi terpenting adalah bukan tahu rencana Tuhan, terpenting adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. But what's important is not knowing God's plan. What's important is living in God's will. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan mengambil perjamuan kudus, dan saya minta saudara untuk menyiapkan roti dan anggur. Bagi siapa yang tidak mempunyai roti dan anggur secara khusus, tidak apa-apa, saudara bisa mengambil air, mengambil jus, tidak masalah ya. Those of you do not have wine and bread, it's okay. You can take water or juice. Yang penting adalah kita duduk bersama dengan Tuhan kita Yesus, mengingat akan pengorbanannya di kayu salib.
What's important is that we sit at the Lord's table with Jesus our Lord to remember His suffering on the cross. Saya akan bacakan dari Matius 26 ayat 26. I will read from Matthew 26 verse 26. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Marilah sekarang kita mengambil roti dan memakannya. Let's take this element of bread and eat it. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Marilah kita meminum. Let us now drink this. Mari kita masuk dalam doa. Let us come to the Lord in prayer. Bapa dalam surga, kami sudah mengambil perjamuan kudus ini. Kami mengingat kesengsaraan-Mu di atas kayu salib. Heavenly Father, we have partaken in the Lord's Supper, and we have remembered your suffering on the cross. Dan Kau berkorban demi kami, supaya kami memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. You have made the sacrifice for us, so we will receive the forgiveness of our sins and receive the eternal life you have promised us. Bapa dalam surga, terima kasih. Thank you, Heavenly Father. Thank you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Saudara, firman Tuhan mengakhiri di ayat ke-29. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara, di tahun 2020, kita kehilangan beberapa orang yang kita kasihi. In the year of 2020, we have lost several of our members, people that we love. Dan sudah tentu di tahun-tahun sebelumnya juga kita telah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. And of course, previously, we also have lost our loved ones. Nah, saudara, waktu saya membaca firman Tuhan ini, hati saya sangat terhibur. When I read this, I was so comforted. Saudara,
orang-orang yang kita kasihi, yang biasa duduk bersama kita, mengambil perjamuan kudus dengan kita, sekarang duduk bersama dengan Tuhan kita Yesus di sorga, di meja perjamuan Tuhan. You see, I really took comfort from this because it reminds us that those whom we love, those who used to sit next to us as we partook the Lord's Supper, they are now sitting at the Lord's table with Jesus our Lord. Saudara, mereka berada dalam kerajaan Allah Bapa, because now they are in the kingdom of the Father. Nah, saudara, kita juga suatu hari akan mengambil makanan kita yang terakhir. Tapi jangan khawatir, karena setelah itu, makanan berikutnya adalah di sorga. Duduk bersama dengan Tuhan kita Yesus. We too one day will take the Last Supper on earth. But don't worry, because the next supper after that will be with Jesus at his table in heaven. Amin. Kita sekarang akan akhiri ibadah kita dengan bernyanyi lagu Trusting Jesus. We will now conclude our service by singing Trusting Jesus. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is small, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him, whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Singing, if my way is clear, praying, if the path be rare, if in danger for Him call, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him, whate'er befall, trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the jasper wall, trusting
Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan benar, ku bersandar Tuhanku, sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta, saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku, sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Let us come to the Lord in prayer. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kehormatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. We thank you, Heavenly Father, for this great honor you have bestowed upon us to come and to worship you. Biarlah ya Tuhan sekarang berkat-Mu mengiringi kami kemanapun kami pergi. And now we pray, Father, may your blessings be upon us wherever we go. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. May the grace of our Lord Jesus Christ be with us. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. May the unceasing love of God the Father be with us. Dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus juga menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of the Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amin. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara-saudara sekalian, dan Tuhan memberkati kita. We'll see you again, and may God bless us all.